Muratabarka masiraka kurhakisa takpacha murasinya trimbampi arunt asipkanyan hichakan tatina. Kurhakisa kiri peru sui pachana angkaha surakana tungkaya tungkari ukama ururakau serah paiharaki akiri wilka kuti paksit hilat kuyakaraka. Akiri cegat pachwa TV Peru ukampirusa kipka nasional FM ukata ipirakatua arunt reparaxma. Hilata Walter Escobar uka kipkaraki kuyaka saira choque uparakau hichakan tatenja uparakampi chikas sirakiri hiwasaraka uka kipkaraki ñoqanchis wakicha uragampiwa kuyaka saira choque kurhaki sampi arunt asqañani. Waliki hilata Walter kunhamastasa. Kunhamastasa. Imainatas kashanki. Kamisaraki. Kamisaraki hilata Walter. Kamisaraki. Ajá, ukao hanicha. Kallariku suchis. Mana turay pisimanta pisinya. Imainayan kakushankichis turañiyaykuna allillanchu hatun napayku kankunapaq kusis qallachu imainayan kakushankichis. Tutamantantaq ñawpaq p'unchaw kunan p'unchawqa. Sasachaykuna kay pachapiqa karin turay ñañay llakiykunampis karillantaq waqaykunapis karillantaq hina yawarmasinchiskunawan mana chayta nuqanchiswan kushka ichaqa ñawpaqllamanpuni yupaychakusunchis yuyaychakusunchis hinaspa ñawpaqllaman t'ikarichisunchis kawsayninchista ñawpaq p'unchaw kay semana ukhupi hinaqa turay kusikuywan ari kallpachallawan qallariykusunchis. Hallalla palas asina murat hilat kuyakaraka akururakan handaira kataru saranta sipka kiñani yang kausuta akay sipka kiñani hilat kuyakaraka atip hapanyani mukt hapanyani tak hapanyani anicha chak hapanyani kurham sukam halura panyani hilat kuyakaraka sumpacha makt sipanyani yang kausuta sum hari akasipanyani amparanak sa hari asipanyani ukamatuaka yang kau suruha kita nuk kaparaginyani usar sasin hanicha kuyaga. Ahina kachun turachay hina punitak turaniñaykuna coronavirus unquypiraq karishanchis teqsimuyu yunquyqa nuqanchis ukhupiraq kashan hinaqa makinchista maqllikusunchis llukunchistapis churakusunchis karunchasqalla turanchis Walter hinapis uqtaski phasmiyuqta purinaqasunchis may hatuna wasitapis q'illukunatapis turachay Walter. Atipaykusunchis. Ajá, llapamantaqqa. Sumaqlla kachara piripusun panachay. Mana turachay aswatapis llallipasunchis llapallamanta kushkallaqa kasukusunchis Maynaypiqa ninku sumaqllata kachina nispa hinaspa ripuy nispa hinaqa ripullansi unquyqa nillankutaq panachay. Nillankutaq turay ichaqa kamachikuykuna kashan chay kamachikuykunata hunt'asunchis turachaykuna ñañachaykuna hinaspa allimi chay kanqa panachay. Ajina turachay. Muratabarka mas hinaka yatiawna kampi saranta phañari kullakana nayraqat qallanta ukan nayaqa qiparu hanicha. Hisa hilata. Haraki uka thumau kutintanita hanicha. Hisa hilata chiqañis mañanuqa kuti kamusaq turañiykuna. Muratabarka mas hinaka hiwasaraka wakicha wimpi sarap phañani. Muratabarka mas hinaka yatiaura kampi qallanta phañani vacunatun sata ukawa utharakina hichaqa tuk'ejiwa hutirinqa kawchapi parkachiriraqati pusitunka maranita hilirinaqapjeqa huparakaruwa vakunch'a pharakini ukakip karakiwa tunka payani maranita tunka paqalquni marankama q'ajuwaynitunakarun q'ajuta waqitunakarun kawchapirakati hanq'umarapjeqa huparakarusa vakunch'a pharakiniwa. 210 Pairi vacunatun amtawisti aski kusa fokasis karaki vacuna nakaktapi usin stikim satung sohtani pachanakana 5 ukakik paraki kaljau chakanakan sti patakatung kasohtani warangka vacuna nakawa ucap harakita ina. El mes de agosto Akiri vacuna urunakan sti kuskusul kasuyun sti aski kusa vacuna harakita ina kun hamatikim satung warangka hakena karu vacuna harakita ina ma video llamada ukataipit sti yatiri harakiwa positung pakalkun warangka papatakakim satung pusini ukhakena karu vacuna seksasina. Akiri vacuna visti lurap harakino a Parque Ecológico Municipal de San Martín de Porres Ucachacana. Ministro de Canpectaripa Violeta Bermúdez hupasti sarakiwa vacuna winakasti haniu politik taipiro harkant sasina ukat hupasti hanan charakiwa maratukusi ukamasti amta winakast utheski vacuna yataki sasina. No dejemos que se Hani bakunto kasti kuna imanak sarte sinya bagiti. Ukanagasti takini await afhanya baha. Es un derecho. Ugarte hupasti sarakiwa anchitasti kataki vacuna siskexasina ukamata patung kim sakalkone uro hulyo fakskamasti pusi warangkan warangkapa cikatan hakena karu vacuna sinikpa vacuna pexasina ukakik paraki tungkamayani warangkan warangkapa ukha hakena karu ma vacuna pis vacuna sinikasasina.
Agosto vaksinist pakal warankan warangkap ukawakuna naka utikarakine ukatanchitast pair usukut khatawinst hani usinti usun tatanaka utikarakit ukamat amdawinaka yakasip kakinyani Peru suyusti kimsan y por ciento ukha kana karuba kun haraki ma bakunan pija ukamampisti pusiri suyung karaksnaba akiria biyal pachatha ukat stiaski bakichatas karakiwa kau kira kana kathan bakuna simunapki hubana kataki hil pachasti chumura kehan bahan bakuna sinyak munap karakiti ukama khipa pachanakan sti ayo pektari nakarusti bakuna nyakaliantas karakiwa pektari nakampi aruski patatha Murata marka masina kahichaha i kasul kasuyo chakaro purs apanyani uka chakarha bakunaton sata ukaha utara kinawa pescatunka kimsani ukama hakira karua ampi ansasa pescatunka kimsani waranka ukama hakira karua bakut parakitaina pusitunka pakalponi maranita pescatunka pusini maran kamawa ukchin kabaha tumbe chakau hitanha yatunka waranka ukama marka chirinakawa nairakata bakuna kulwa katuk parakina Kusisisa una iriri bakuna siwisti kamarkana tukiyas karagitaina. Pescatunka kimsani waranka kinakawin siya karagitaina. Ukataipinka karagitaina pusitunka pakalko maranina kampi ukamkik paraki pescatunka pusini maranina kampi. Upanakaw na iriri dosis katoka karagitaina. Aganyang kausudagiha. Pusipatak pusitunka brigadas kumarka kawita ipitsti irnaka karagitaina. Ukataipinka karagitaina enfermeros como técnicos. Ukat kupanagasti pusitunga kimsani. Iskamar kanagan kasulga suitsti unha paraitaina. Papatak pakalkotunga waranka ika hakinagawa. Nairiri unha itaibitsti unha paraitaina. Hemos desarrollado Aski kusa bakuna intok bakichabek lura sirakier kun hematek atakiu hakena karuh bakuna skaraki ukhamas wal hakena karuh bakuna sirakier nera katest paisum sanyirakiu kitina kateh komara intokin irnakap kupanakaru ukakik parak kitina kateh kupanakaru yanapapki kupanakam virus Payuru vacunaton pocas caragitaina tumbe sulga suyuna. Wilmer Dios Benítez sulga suyu peristi purindas caragitaina. Pairi vacuna siu katok caragitaina ka COVID-19 nyang hausu tagiha. Universidad Nacional Taipina. Peristi kanaya sin carakina kun hamati unyano kata caragitaina. Yatunka waranka kimsa patak hakin nakaru. Pescatunka maranit pescatunka yatunka ni marankama. Unhatap hanisasina. Ukamas arus no katas caragitaina umar kakawita pimpi, utiri samanansti unhawina kampi kaltas kanyo badagisa. Unyano katas caragitaina pusitunka maranit hilani nagadagi. Esta semana Hicha semanas tiñau tukuya paraktanah pescatung maranit pescatung liatungan maranina karuh. Ukat hutiri semanatakis tubakichatas karakiniu. Kumarainto ka ministerio kataipit. Positung maranit positung liatungan maranina kar bakunanyatak. Ukataki hichah irnakasis karakinih. Cusco sulka suyun vacunaton taipita pair urunsti han kusanagasut karagitaina. Ukat yakarusti kitenagati han vacuna sinyapap karagitaina. Ukat hupanagas purif karagitaina. Ukat ukanagasti unyano kata karagitaina ukamas kitenagati umar kakawita ipitsti irnakap karagina. Hupanagasti kun hamas amtata karagitaina ukat ukanagambis pokap karagitaina. Anchit kamasti kimsatunka waranka kimsapatak yatunka tunkani pakal koniru pokap karagitaina. Pusitunga maranit, pusitunga yatunga ni maranka masunchata paraitaina. Hichaha Huancayo Chekaro Purt Apanyani, Policía Nacional Hakina Kaja, Aruma Wama Utaru Saroa Parakitaina. Ukanaha Wainta Wakorakaha Hadiporiwa Kusha Coronavirus yang Kawusutha Hargasip Kataina Teja. Ukchika Baja Cajamarca Sulka Suyochka Ukitanha Papataka Pescatunka Ukama Hakina Kawa, Multua Apsuya Sipharakina, Akirina Kaja Mapuncha Winwachikancha Sipharakitaina. Policía taipiner na karina kasti purinta paragitaina. Mr. Juerga ukamawa kautestin es karagitaina. Ukajakan stiwal hakina kaunchata paragitaina kun hamati kupanakasti umara paragitaina. Ukamas kaniu amuit karagitaina. Umar kakawin amdana kapapok kaya dagisa. Chiktas karagitaina kitinagati municipio provincial Jacanstir na karagitaina. Ukat ukautasti yautas karagitaina. Ukamas mult suchanta paragitaina. Kitinagati ukamanaksti sarteo karagitaina. Kan umar kakawin amdanagap unyanok kasina. Hani kuna am tatanakas pok karakit. Saphanyan kun hamatek COVID-19 yang kausurok unjiktan ukanakah. Ukakik parak. Kitinagatek ukanir nakap kupanakas kun hamasipkis. Ukayat tatanakas hani uti karakit. Ukamatapat ukanakas sinte hanas kiluratan karakiu. Ukat ukauta huchan jatarakih uite ukapokatampi. Ukakik parak ukauhast histan tataharakiu.
Kahamarka markan papatak pescatun kawainan nakaskatun tatap haragitaina. Upanagasti punjawin ka haragitaina. Elektronika ukamun warut awin punjawin nakasut haragitaina. Maklu privado kajakan kakata si haragitaina. Ukamas yatiap harakin ma pantalla gigante ukasut haragitaina. DA ukamasut haragitaina ukamas kaukan stokop karakispa. Ukanakas untas haragitaina. Ukamkik paraki yatianut harakin ugal haumayanakaut kana asesina. Ukamkik paraki mang ayanakas ko taipinut haragitaina. Policía taipin irnakarinakasti multanax 80 haragitaina. Kun hamas pekenjawi taipitsti amdanagasti aksus karagi. Ugat kanak kan tokantukan. Yatia Urakampi Sananta Sipka Quillani Hichaja Ayacucho Sulca Soyo Chacaro Purta Payari Murat Hilat Cuyacaraca Unidad de Servicios Especiales Cuparacasti Va Utarua Saroa Paraquitaina Kipka Utanja Pusitunca Hila Haqueracau Chicancha Siparaquitaina Kimsatun Cariwa Ajuna Capjataina Ma Punchaweja Hamasatwa Wakichata Caraquitaina Kathap Hayani Sasinwa Policía Jeraka Jeraka Patainaja Ukapachanja Akaja Jerakaja Utanaka Patran Kamawa Kispinja Murap Harakitaina Policía Jeraka Kiwa Katura Parakina Yan Kausuta Han Hark Akasiwitwa Hiliri Karuja Kuchancha Parakina Ukchin Kamaja Ajuna Karuste Kipka Wilama Sinakana Comisaría Chakaru Apap Parakina Tai Aukina Gaparu Churhap Hayapataki Urata marca masinaka yatia Urakampi Sananta Sipka Quillani Aka Nair Urukiwa Kipka Aka Yang Kausu Akantawi Pachanja Walha Markachiri Nakataki Wampi Warut Awi Utarakina Waranka Ukama Markachiri Nakawa Akiri Taipirja Chigast Sipharakitaina Urhamati reactivando la cultura sata Wakichawi Usarteata Karakina Anfiteatro del Parque de la Exposición Sata Ukachakaujitana Kurhama Police y Atata Sipka Quillani Mayampi warut awinakasti utkaragitaina. Ukato kajakarusti walhanis port abharagitaina. Ukamas wal akhira awinaka utkaragina. Niakio kaltas karagitaina kanyang kaurunakana. Nairiri concierto masivo sabhanyani. Warut awinakampi. Ukataipin hakatas karagitaina armonía 10. Es como que si por primera vez pisaron escenario. Akah wasit hambis warut iris mis subs ukamarakio. Ugat ina haita titun munanya pampeh akah kusbechas lurasis karakchinir. Están abiertas, ojalá que esto siga continuando bien. Anfiteatro Chacán, Parque de la Exposición Chacanstinia, Pesca Pachanacauchik Abharagitaina. Ukamasco Chacarusti, Waranka Unchirinaka Sarabharagitaina. Ukat Kitinagati, Warut Abkarak Kupanakas Chik Abharagitaina. Ukamao Kanyang Kaurunaka Kipans Pok Abharagitaina. Ukamas Chik Karagitaina son tentación. Salsa Warut Awimpis Purt Askaragitaina. Uchisita karakiwa kun hamati takpachania kataipin kumar hakatasita karagija. Ukat ukau aski karagija. Reactivando la cultura Ukataipito como Warut Awinagasti Sart Karagitaina. Ukamas los Olaya Jupanakauna Irakatanski Pur Abharagitaina. Ukamkik para kiwa kapa patakmar pokantas kanyawadagiha. Amaranta Nairit Karagitaina. Tunantada Warut Awinakampi Ukamas Tokt Awis Utkaragitaina. Urhamati Ukasti Patrimonio Cultural de la Nación Sasinsa Untaskaragina. Agak mayan tanya maraki ulurapt kuneman kumarain tok am tawina kampi ukamat tokonyo tanak hukat histarasinya pataki ukat kuneman warut awinakas sumpach misup hanya pataki akasui pachan Chiktap Haragitaino, Ministro de Cultura. Ukamkik paraki Kumar Kakawi Taipita. Ukamas Consejo de Ministros Taipit Echtiri. Upanagas kun jamas Poktata Karagitaina, Ukat Ukanax Uñano Kap Haragitaina. Un aporte Hicharumasti Jutata Karakiu, Humanakampi Chik Kanadagi. Ukamas Aski Kipano Uñano Kaskarakija. Ukamat Unhasip Hanyamatak, Ukamas Vacunas Kanyamadagisa. Kunhamati Vacunasti Hakanya Karakiwa. es vida. Irinakampi Ukamas Kitinagati, Warut Abkarak Hupanakasa. Libro conmemorativo del Bicentenario Regenta Haragitaina. Ukastini akiu amtata Karagitaina kun jamas Perú suyusti naira pachanagasti Jespiu Karagitaina. Kumar Kakawin amta parkamau fakta Karagitaina. Manganyas umanyas hanikiu Anfiteatro Chacanstiut Karagitain. Ukamkik parakiu unyano kas Karagitain angkatokin sunjap Karagitaina. Ukamat aka COVID-19 yang kausustihan katus kanyawadagisa.
Payiri vacunaton sata ukawa utarakina murata hilata kuyakaraka. Akiri chakau hitarja Keiko Fujimori hupawa nairakata kutwa wakut esirakina. Twitter ukata ipirua kelkantara kitainaja. Fuerza Popular taipirap efteri pasti hukpacha Peru suyo markachiri nakawa wakut esepjanyapa sasina. Kurapa chanti upaja itante asitainaja uka hamoksa warkuntara kitainawa. Fujimori iguchi hupasti carnet de vacunación sata uksa warkuntara kitainawa. Ugakip karaki murat hilat kuyakaraka Olva Ansasa Olga Cabero enfermera kolliriwa lairakata vacuna polhap itanta watainaja ukawa kipka carnet de vacunación sata ukata ipina qilqantata karaki yatiata karaki ukasa warkunta tarakiwa. Akiriwa maidiri yatiaweja Kauchapi yatekanyu tarakati pampacha kauhitarakana hakata sepjeja tunka pusine sulkasu hitarakan wahichaja clases semipresenciales sata yatekawu yaticha wiwa sarteata haraki pataka patunka waranka ya ukama yatekanirakawa akamarja hakata sepjaraki ukakip karakiwa pataka sohtatunka waranka hila ukama yatekaniraka ansas ampi yatichirinakawa ya nairakata vacuna kollaraka pua katukja para kitaina COVID-19 usutakeja sasina yatiawisa putadirakiwa. Yataqañu tanakansti kawqanakantijan kuspachlikasti utqaraitaina. Ukawqa chaqanakan niyakiu tunka posini sulka suyunakansa. Akasui pachatsti yataqañu tataypiruq yaqipurunakasti purqapqaragitaina. Ukat yatichawi yataqawi daipit p'eqt'iristi yatiasin karakino. Kunjama karagitain qasawi faqsit wilika kuti faqskama. Iniciamos en abril con 14 Qasawi faqsinas qailta parak tunka posin yataqañu tanakan Arequipa marcana. Tenemos 2.000 Ukatichurus sapharak pawaran qallatung patak kimsatun kimsan ayu yataqañu tanakan skutata haraki tunka posin sulka suyunakana. presenciales en 14 regiones. Dirección General de Gestión Descentralizada Mineutaipit Qanachsinis Karakino. Patak patunka waranqa yati qirinakampi ukamkik parakiwa kimsaqalqo waranqa patak yati chirinakampi. Hukanaka karakitaino. Ukamkik parakiw arhatan karakin bakuna sitampi yati chirinakasti. Akasui pajatakiw unyano kaskaragitaina yaqipurunakasti yati qayutataypirusti purhap qanyabadagisa. El MINSA nos ha Minsa ukataipit siatia parakitu anchit kamas papatak sohtatung waranq 260.000 ayunakan kamas markanakan yatichirinakaw nairakat bakunaq katuqap harakitainaq. su primera dosis, ¿no? Vera yatiasin karakin unyano kapharagitaino. Pawaran kapatak yatiqayu tataypinakana. Markaw hitanakan yatiqayu tataypinagarusti purita kanyabadagisa. Pedro Castillo, Kipka Perú Libre Taipina Pasti, Jurado Nacional de Elecciones Yatia Huipawa Suyatas Karaki, Irnaka Unakampi Kanyante Anyatakejas Asidua Saraki, Lurin Chekatpua Hupaja, Chavismo Kakip Karaki, Comunismo Kajahaniwa Utkitis Asidua Sarakina. Nanakaq suyasip karak jurado kataipit qhipar subih qanan chinhañapataki ukamat irnaqaña qallantañataki sapatunakas abstasip harakiaw sartañataki amtawir naqay pampisti Said Araquinua Pedro Castillo hupasti brañaw kautapat hamis susinsti Valle del Luring ukachakaru sararakina Peru Libro kataipin hakin kirina kapampi hakinta sinyataki ukachakansti qanan charakinwa marka chirina karuch amanchanyatan sasina ukakik paraki mait arakiwa wakicha sinyataki ukamatha Peru sui pacharu purinyataki arkirina kaparusti Castillo Tarrones hupasti mait arakiwa utasinyani aruski panyatak sasina ukatsti kitina kateh komunismo chavismo usapki hupanakatakisti akmau qanan chandiraki tenemos que sentarnos a conversar utasinyarakitan aruski panyataki ukamas kunas bakicha sinyataki ukatstakiri hach amulhasinham amuyawist apsunyarikitano kunhamateh yanakama apaqnaptaq chavistao komunistao satanakaq es comunista, Chávez. Peru Libre pekteristi políticos pekterina kampiwa mathabisis karaki ukakik paraki qotuchat hakena kampi kunhamati hicha semanasti Jurado Nacional de Elecciones ukataipitsti machak malkuru khananchinyataki suyas karaki. José Élice, ministro del Interior pekteristi Kauchapi Markachirinakati Onostawurakana, Kamachinaka Ainast Epaneja Juparakaruja Katura Tarius Asidwa Sarakina. Ayachekatja, Yatiri Nakarusti, Haniwak Arinaka Yatia Sipkatati, Sasin Sasarakiwa.
Acá nadie puede usar un marco. Akan stani ukitis machitin baptatah kal chikaroh mist karakispat. Ukam yakana karhis kachanyatakiah. Kun hamati hupana karust machiteh aparasirakin ukakik paraki hupaha karust katunta tarakineo. Hichanqi panagastis achawinak sartayap jarayitaina onqtawitaipina. Ukamagarakin capital Chacana. Ukat ministro del Interior José Elise Yatias Caraquinoa. Yaqi panagati yaqana karusti ñanqachap jaragispa. Hanukasti kaukirinagati patrimonio público. Hanukaj privado kanakarus hankust eyap karagispa. Hupanagasti kathatap karagispa osasina. Ukamas yatiap karakin kun hamati unyanokas karagitaina. Kunanakti hankust dagisti ap nakap karagispa. Ukatu kanagas aptapita kani usasina. Anteayer Balurut tungka pusin yantanakawa pakatrakih. Kitinakateh korpachasip kupanagast ukanakah nakhandayap karakpachaniu. están acá. Unanchawinchik apjaragitaina. Bicicleteada por el Bicentenario Apascaragitaina. San Luis Marcan Toct Apjaragitaina. Ugatu Kachagat Pachua Arsun Karakina. Kunhamati Policia Nakasti Hichuru Nakaja. Aka COVID-19 Nyanghao Sumpis Aka Sui Pachan Han Kustadasti Hakatasip Haragitaina. Ukataipit Tiniaki Pescatunka Warang. Policia Nagas Usuntap Haragitaina. Ukamas kanais apjarakin pakal patak pakal kotunka kimsakalkoni. Hukaneu hanisti kust apkaragitaindi. Es la Institución pública sat hupanakausin technawaltatah akanyang hospachan hakatasip harakih. Ukanakast askisartiyatas karakiu. Ukat silyakisip harakt pakalak patak pakalak tungkim sakalkon polisia nakau hiwap harakih. Ukat hichuru nakanstaniu sinti hiwatanagah ut harakit. Ukahaski kusas karakiu. pero Yakapachansti yatias karakina kun hamas yakipanagasti han kusayatiawinak sarte apjaragitaina. Ukat ukamanagampi han kusayati apjaragitaina. Ukat ukamasti haniu kusagitsasins uinkarakina. Haniu nayak kuna pachan skarakit hakinakah. Machite aptataw mistus kaspaksasah. Ukaksar nakan yanakaw sasah. Kun hamati nayas yatiri nakatakar su winst Palacio de Gobierno kachakanak sarakit. Haniu kiti hakis machite aptatah yak hakinakaruh mulih karakispat ukamasis karakispat sasin. Mais karakin unaktir hamukanaksti yakipanagasti maicht apjaragitaina. Ukat ukamanaksti han yanaskanya dagisa. primera vez que Naira katawa kama sarakt. Haniu nayak ukamanaka haras karakirit. Ukat kumanakate hansu ay munapst kunanakate haras katu kanagast. Kalapachaw unyhayap harakinya nakamah. Hanu kamak chukast. Hanchakap yati winakawap subharaktah. Amde sinis karakino usustihan katus karagispa ugatstihan onaktaskanya badagisa. Ukatu karusti arhatan karakino. Arsusinyasti wagisiriki sasina. Puno sulka suyo chekaro purs apanyari. Arut ataftau sanchekana. Policía hakena kaja kimsa hauqa hakena karua katura parakitaina. Akiri na kaja ma polki imaya utatwa hauqa sewa parakitaina. Ukakip karakiwa akiri hauqa hakena kaja pi pa pistola sata ukakip karaki ma revólver ukak achanya armana casa a asita patainawa. Polisia nakana kuspachir nakatapatwa kaukir hakenakati makolki mayutata luntatsupkana hupanakaru katunta parakitaina kaisa kuata chakana puno sulka suyuna. Polisia nakasti lunsata kenakaru katunta parakitainawa karakoto hiska markauhana kun hematukauhanasti sintiwa ilyapkasip parakitaina. Inmediatamente fuimos alertados. Kiti nakatahuka kooperativo kataypinir nakapke hupanakauna nakaruh yatiyap harakituh. Ukat katake polisia nakampeh mistsub haraktah. Ukat hukauhar puriusinist luntat nakampeh sintiuq akchantisip haraktah. Ukauhana luntat nakaru katusinsti ma luntat akisti hiu harakitainawa ma akchaw katukatata. Ukat huparuñ hatausinsti hilabat kispe puma ukham sutenrakitainawa patun kapusin marani. Ukat siat hatausin unyakipausinsti luntatakinakasti pa pistola ukakik paraki ma revólver ukawap nakapharakitaina. Ukat sti kunakolkis luntatanipkana ukanagasap nakasip karakitainawa. Paktari nakasti yatianip harakiwa, kipasimananakansti walha kolkay manyutanakawa ukham luntatsutak sasina. Ukat haakiri luntatanakawa ukanakaklurapachak sap harakiwa. Ukat hichasti kunateh kamachinskiha ukhamaruwa yat hatatas karakini. Yati ura kampi saranta sip kakijani. Pa paksitwa. Kititi, kipka sa panyari hilat kulyakaraka ma warmiroja hiwaya watainaja, akiri warmeja natia de bunari ukama sutiniwa. Hupa hakeruwa katunta parakitaina. Akiri hakeja mama mia sata utarwa huchacha seutja, hupa uljito hukatwa nayaja hiwaitja sasinwa sarakitaina. Kurjaba purisa ya tjatasip kakiñani. Hiwaya waktaja. Muspanchamawa mahakisti na yapuniwa hiwayaskha na irapatun kamayan uro kasa vaksina italiana misionera roxas arsharaki.
Hupasti Sarakitainawa Polisi Yat Karu Moises López Olortegui Hupasti Mama Mia Uka Utaruman Tarakitaina Luntatsuñataki Hanukatsti Nadia de Munari Hupawa Uñharakitaina. Al ingresar, la señora en nuestra ciudad... Mantausinist warmig, italiano warmig. Am Hasirakitainao, Ukat Akir Hakist Martillap Tatrakitainao. Ukat ukampi huparuh hauq arakitainaq. Ukat sintipachu suchausinst, pekatu suchausin Akir warmegi uharakitainaq. Ukat ukatste chimboti iglesiaste suyas karakiwa kunas khansuya phañapatak pekterina kaha. Hupaq sarakiu, luntatiriu mantsas, ukat ukar sui parus nanagas sapharak tuhaniu chaqapakitsas, kun hemate hupatih luntatasir mantas bukas, qolqekiu apsus phanaq, ukame sapathat, ukat khaniu keterus kunas usuchikarakis phanti. Warmi palis panduro tanchiwa, ukakik paraki yakhaken en kampirusti polisia nakasti katunta pharakitainawa, kun hemate hupanakasti yakiri hiwat warmirusti uinta pharak pachawa, ukakik paraki hupana kampiwa, ukamas lura pharak pachaha. Ukchit Kamaja, Solangel Fernández, ministra de Vivienda Perteniste, Akiri Taipitja Pataka, Ansasa Pakan Pataka Positunka Proyectos Wakicha Wirakawa, Ampi Sartuyataja, Machaca Ekinchawiro Haitaña Taqueja Sasin Wasarakina. Akiri Naka Turkaki Pañataqueja Wakicha Tajeo Sasin Sasaraki Wakurja Mabolisa y Atjata Sipkakiñani. Mahukuru Nagaki Patunka Kimsakalkoni Urunagatagi. Wilgakuti Paxitagiste Kepart Karagina, Ukatsti Nampiu, Uyanokap Fragitaina, Turktas Kanyadagisa. Estamos dejando una cartera. Walham Tanakau, Akasui Payatagisti, Uyanokada Karakija. Pakalko Patak Pusitunka Pusini, Proyectus Kanakau, Untas Karakina. Ukamas Guanagasti, Luras Kanyapatagisa. Niao Amuit Askarakir, Pakalko Warankani, Huka Kolkenakambi, Sart Kanyapatagisa. Arjatanis Karakin, Vivienda Taipit Pechtiri, Solangel Fernández. Yatiasin Karakin kun Hamati Wakichap Karagitaina. Vivienda toket uñano cañas aski Karagitaina. Ugat toket stig hutiri pecht awita ipits uñano kap Karagispa. También tenemos Ukamasut Karaki yakip proyectos de vivienda. Sarteata Karakino a sector privado. Kupanagampiu irnakas Karagija. Vivienda taipit pechtiristi arjatas Karakina sulkiri kamachinagatsa. Ukatu kanagats hutiri pecht awits amuit apkaragispa. Amuit Karakin Política Nacional de Vivienda y Urbanismo Toqueta. Ukamkik paraki Desarrollo Urbano Sostenible Kamachinakapatsa. nos va a permitir tener acciones. Ukam irnakawina Castiaski Karakip Akinchawita Ipita. Vivienda Social Ukadaipit Sart Kanyabadagisa. Ukatu Kanagasti Untas Karakiu Kaukiri Wilama Sinagatih Pisipisin Suthapkaragi. Ukat Hupanagasti Ukataipinga Kanyabadagisa. Solangel Fernández Perteristi Chikt Karagitaina. Kunhamati Inokawinakas Linsa Chakansti Utkaragitaina. Takinak Suintap Karagitaina. Ugatu Kataipit Unyanokas Karagitaina. Yakipurunakasti Autonagasti Ast Kanya Badagisa. Uyanokata Karagitaina Cesar Vallejo Sarna Kanyana. Ukat Kitinagati Sartap Karak Kayut Supanak Sartap Kanya Badagi. Unyanokas Karagitaina Bis Apna Kirinakatagisa. Ukamas Yakirinakam Samuit Karagitaina Ukataipita. Angkas sulka suyo llegaron por apanyano sa llegarja arut ataparaktao. Hichakutiri patunka payano uraka sarakiri akiri wilkakote parserja pakutwa waskarang. Uka kuroko yo hitaroja bakat kataparakini hichapa waranka patunka mayani barana. Pa pataka mara pujanta wita. Nairakat makat katapana uka pachanja ceviche makwa walikuswa wakicha parakitaina. Chacote poniu hakawesana maha ceviche pesca huaranca sojta pataka kim sakayaktunka sohtani metro sobre el nivel del mar pait asina. Camisas East Asipdana, matamaguías de alta montaña, cordillera blanca, Coyogetan Pait Abjana. Walter Melgarejo Payireja suyo Satabayunarajo, Kuno Coyogetan Pait Ana, Cauquetanaguía, Sata Unt, Ayer Haquena Kawawaskaran, Pawaran Kapatung Mayan Mara, Sutins Ata, Patung Kapayan Sarak Uru, Mawakichawi, pero suyo sana Papa Takamara Pocan, Casina Wipalap Sutin Proyectum Cañataqueja, ni Pachajawalis Cañapataki Ucan Kiu. Ceviche man kaha peskak atana mayakiu pait atana okat gia soka kiup karaki montañistas mareka chirena katamahit atana hupana kaha kuno koyo patana haperoso yosan wipala halayaro aptap hanewa oka kiup karaki himno nacional asa wariuret ap harakiniu.
Hanyanya pana Perú suyos asesinas apanyal hilat kuyakaraka hiwasaraka wakicha weja tuk eta hijaja nyokanchis wakichawe sumpacha katuk apanyali saira choque paja wakicha sin hiwa kwamaja ukampisar apanyali.